শুভেচ্ছা বার্তায় নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, ঈদ উল ফিতরের এই মুহূর্ত উদযাপন কৃতজ্ঞতা ঐক্যের প্রতীক। তিনি শুভেচ্ছা বার্তায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন আরও হওয়ার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন। দেশে ফেরার পর পবিত্র ঈদের দিনে মোহাম্মদ ইউনূসকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। এদিকে পাকিস্তান প্রীতি যেভাবে বাড়ছে তাতে বাংলাদেশের কিন্তু शहबाज शरीफ और यूनुसेर बैठक হলে সেখানে ভারতের প্রসঙ্গ উঠবে। जो पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि मोदी लिफ्ट नहीं करवा रहा प्रोफेसर यूनुस को, वो उससे मिलना नहीं चाहता, अब वही मोदी भीख मांग रहा है दोस्ती की। अब वही भारत और उसका मोदी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश से दोस्ती की भीख मांग रहा है। कभी चिट्ठी लिख रहा है, कभी ईद मुबारक कह रहा है, कभी बिम्स्टिक की साइड लाइन के ऊपर मुलाकात के लिए टाइम मांग रहा है। ये वही मोदी है जो कुछ दिन पहले कह रहा था मेरे पास टाइम नहीं है यूनुस को मिलने के लिए, लेकिन अब यही बांग्लादेश के आगे फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में दोस्तों ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन अमेरिका बांग्लादेश को वेपन्स दे रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड, और दोस्तों वो कह रही है कि हमारा मकसद, हमारा पर्पस, जो अमेरिकन है वो कह रही है कि अपने वेपन सेल करना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की आर्मी को ताकतवर, मजबूत तर बनाना है। और फिर 7 सिस्टर्स याद है ना, शहबाज शरीफ की कॉल आई है प्रोफेसर यूनुस को, और अब क्या प्रोफेसर यूनुस पाकिस्तान के सफर पर जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों कल तक वो मोदी जिसके नखरे, जिसका गुरूर इतना था कि कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मिलने के लिए, जिस पर सारा हिंदुस्तान नाज कर रहा था, लेकिन अब वही हिंदुस्तान घुटनों के पल, अब वही हिंदुस्तान को धूल चटवा के रख दी है बांग्लादेश और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की शानदार फॉरेन पॉलिसी ने। अब वही हिंदुस्तान थूक कर चाट रहा है। अब वही मोदी अपनी मीटिंग के लिए, मुलाकात करने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ भीख मांग रहा है। बिम्स्टिक में पहले इन्होंने एक शेड्यूल जारी किया था हिंदुस्तान ने कि कोई मीटिंग नहीं है यूनुस के साथ। अब एक शेड्यूल, एक स्केड्यूल सामने आया है कि फ्राइडे को यानी 4 अप्रैल को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ एक मीटिंग की दोस्तों चर्चाएं हैं। ये पिक्चर देखें कि किस तरह से अब तमाम जो न्यूज़पेपर हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यूनुस के साथ मोदी की मुलाकात होने जा रही है। लेकिन सबक सिखाया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चाय वाले को, ठीक से उनको उनकी औकात दिखाई है, और अब वो खुद मीटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि वो इस खित्ते में, इस रीजन में तन्हा हो चुके हैं, उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ दुनिया खड़ी हुई है। आर्मी का कमांडर जो जनरल बॉयल्स हैं अमेरिका के, वो बांग्लादेश में आए और उन्होंने आकर कहा कि हम आपको लेटेस्ट जो जदीद वेपन्स होते हैं वो देंगे, और वो आसान किस्तों में 30-40 साल के बाद चाहे आप उसके किस्तें देते रहना, पैसे बाद में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। और बांग्लादेश की आर्मी को वो कह रहे हैं हमारा पर्पस है ताकतवर, मजबूत तरीन बनाना है। और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छा कदम है, यानी बांग्लादेश के जो प्रोफेसर हैं उनको कहा है कि भाई आप पाकिस्तान के सफर पर आए। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि शहबाज शरीफ की जो कॉल आई है, उन्होंने ये कहा है कि 7 सिस्टर के मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े हैं, जो आप करेंगे हम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। दोस्तों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं वेस्ट बंगाल मीडिया मजीद क्या कह रहा है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে সখ্যতা বেড়েছে ভারতের শত্রু দেশ বলে পরিচিত পাকিস্তান ও চীনের। সম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠক সারেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশের বাণিজ্যের দারুণ সুযোগ সুবিধা রয়েছে বলে চীনের ব্যবসায়ী মহলের কাছে তুলে ধরেন তিনি। এদিকে দেশে ফেরার পর পবিত্র ঈদের দিনে মোহাম্মদ ইউনুসকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। ফোনে দীর্ঘক্ষণ ধরে দুজনের কথা হয়।
এ বিষয়ে পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টও করেন শাহবাজ শরীফ। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন ফোনালাপে দুজনের মধ্যে দারুণ কথা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, আমরা ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি এবং ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার জন্য একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেছি। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী 22 এপ্রিল ঢাকা সফর করবেন একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল সহ। এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক বৃদ্ধির উপর আলোচনা হবে বলেও জানান শেহবাজ শরীফ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ সময় সুযোগ করে মোহাম্মদ ইউনূসকে পাকিস্তান সফরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী মিসেস রুনা লায়লা এবং একটি সাংস্কৃতিক দলকে পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ জানিয়েছেন, আগামী দিনে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এদিকে পাকিস্তান প্রীতি যেভাবে বাড়ছে তাতে বাংলাদেশের কিন্তু শেহবাজ শরীফ ও ইউনূসের বৈঠক হলে সেখানে ভারতের প্রসঙ্গ উঠবেই। এই হাই প্রোফাইল বৈঠকে ভারতকে চাপে রাখতে সব রকম আলোচনাই হবে বলে মনে করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। তার মানে পাকিস্তানের সঙ্গে আরও কাছাকাছি আসার চেষ্টা হচ্ছে ইউনূসের সময়, এবং ইউনূস তার পৌরোহিত্য করে যাচ্ছে। এবং এটাও যে একটা ব্লান্ডার সেটা বাংলাদেশের আওয়াম, বাংলাদেশি জনতা তারা কিন্তু যথাসময়ে বুঝতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেকটাই বদলে গিয়েছে, মানে শেখ হাসিনা পরবর্তী সময়। এই পরিস্থিতিতে যে খবর সামনে এসেছে তা হলো বাংলাদেশ সেনাকে সাহায্য করবে আমেরিকা। এই ঘোষণাটি আবার যেদিন এসেছে তাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূস চীন সফরে থাকাকালীন আমেরিকার তরফে বাংলাদেশ সেনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আর তাই গোটা বিষয়টির মধ্যে আলাদা কূটনৈতিক সমীকরণ দেখছে ভারত, কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের এই ঘনিষ্ঠতা মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না ট্রাম্প প্রশাসন। তাই তড়িঘড়ি বাংলাদেশ সেনাকে সাহায্যের ঘোষণা করেছে আমেরিকা, এমনটাই মনে করছে ভারত। তবে সরকারিভাবে যদিও এ নিয়ে আমেরিকা বা ভারত মুখ খোলেনি। যেটা জানা যাচ্ছে, মার্চের 24-25 তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামানের সঙ্গে বৈঠক হয় আমেরিকার সেনার প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেল জোয়েল পি ভাওয়েলের। পবিত্র ঈদ উল ফিতরের আনন্দময় উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণ ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার স্থানীয় সময় রাতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। শুভেচ্ছা বার্তায় মোদী প্রধান উপদেষ্টা সহ বাংলাদেশের জনগণকে ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি বলেন, পবিত্র রমজান মাসে ভারতের 20 কোটি মুসলিম ধর্মাবলম্বী বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলমান ভাই বোনদের সাথে রোজা ও ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, ঈদ উল ফিতরের এই মুহূর্ত উদযাপন কৃতজ্ঞতা ঐক্যের প্রতীক। তিনি শুভেচ্ছা বার্তায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ়। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है। असल में अब हिंदुस्तान को समझ आ गई है कि हम साउथ एशिया में अकेले रह गए हैं, हम तन्हा हो चुके हैं, हम आइसोलेट हो चुके हैं। जो बांग्लादेश है वो शी जिनपिंग के साथ जाकर बातचीत कर रहा है और 7 सिस्टर के अंदर डेरे डाल रहा है चीन। और जो स्टेटमेंट है प्रोफेसर यूनुस का कि हम गार्डियन हैं 7 सिस्टर के, उसके बाद अब हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही। पहले वो इनकार कर रहे थे कि हम नहीं मिलेंगे प्रोफेसर यूनुस के साथ, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम मीटिंग करेंगे। यानी उनको समझ आ गई है कि बांग्लादेश को झुकाया नहीं जा सकता, बांग्लादेश के साथ प्यार के साथ ही बात की जा सकती है, नहीं तो फिर हमारी मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी तो ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं बांग्लादेश के, और प्रोफेसर यूनुस उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द जैसे उनको टाइम मिलता है वो पाकिस्तान के सफर पर भी जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।